चणे असल्यार दात ना, दात असल्यार चणे ना। अर्थ, लोकांक मना सारक्यो गजाली योग्य वेळार मेळनात। पालिकेन करपाक जाय ते पालिका करिना। हे मतींत घेवन कुडचड्या दत्तराज रावत देसायान वांगड्यांक घेवन खुद्द पालिका वाठारांत लोकांचे वतीन स्वच्छ भारत अभियान सुरू केला। पळयात खबर विस्तारान। कुडचणे काकोडा पालिके मुखार बटरफ्लाय गार्डन आसा। सध्याक तें जळारा फ्लाय गार्डन जालां। कथीत गार्डनांतले टांकयेंत जळारांची पोसवण दिश्टी पडटा। आतां पालिकेनच जळारा पालन केंद्र सुरू केलां जाल्यार खबर ना, पूण दक्षिणेत डेंग्यूचो अच्छेव पळोवन गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांनी नितळसाण हातांत घेतल्या। पालिका, आमदार वा सरकाराक जर कुडचडकारांचे पडिल्ले ना जाल्यार आमकां चिंता आसा अशें म्हणत पालिका वाठारांत नितळ गोंय सुरू केलां। पालिके मुखावेल्या ट्रकांनी लेगीत जळारांची पोसवण चल्ल्या। डेंग्यूचे संकट येयलां हें मिडियान सांगून लेगीत पालिका, आमदार आनी सरकाराची घाळपणां दत्तराज रावत देसायान एक्सपोज केल्यांत। आमी आज म्युन्सिपालिटी फुडें आसा कुडचड्यार बटरफ्लाय गार्डन म्हणून केलेलें। थंय सगळें हांगा सगळें भंगार जालेलें आमी ह्या भुरग्यांनी निवळ केला। आनी आतां गोंयांत तुमी पळोवपाक शकता की डेंगू केसीस सामके ऑन अ रायज आनी ऑगस्टा म्हयन्याक आतां 71 केसीस रिकॉर्ड जाल्या म्हणून आज पेपरार आयला। सो हांगा आमदारा बिमदारा काय पडोन गेलना, ताका डेंगू जावं लोक मरो तें कांयच पडोन गेलना। हांगा आमी पळय निवळ करताले, हें पळोवपाक शकता हितून भितर सारके मस्किटो जे लार्वा आसता ते सामके पळय भोंवता हांगा सायडीन सगळ्या। मागीर हें पळोवपाक शकता म्युन्सिपालिटी गाडयो पळय स्क्रॅप केलेल्यो, ते स्क्रॅपां ते गाडये फाटल्यान काशे भितर इतली उदक भरल्यात, तितून भितर मच्छर जाल्या सगळे। वयर चडोवन आतां आमच्या भुरग्यांनी सगळें हें केलां आनी आमी आतां पंप लावन हें सगळें निवळ करता। आनी फाल्यां समज जर पावस पडलो जाल्यार हांगा आमगे प्लॅन आसा हांगा फूल PCI करपाचें, कित्याक फॉगिंग करून हांगा सगळें निवळ करपाचें। कित्याक हे म्युन्सिपालिटी भितर हे भुरग्यां लागून खेळपा बिळपा आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं येता, फाल्यां एकठांय डेंगू जाल्यार ते कोण काडटलो? सो ताका लागून आमी हें निवळ करपाक सगळें हातांत घेतलां।